السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پڑھنا پڑھانا دیکھنا سننا ثواب ہے، پڑھنا پڑھانا دیکھنا سننا ثواب ہے۔ قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے۔ قابل قدر علماء اعظام و کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردے کی اوٹ سے کتاب و سنت کی باتیں سن رہی میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس سے آپ حضرات نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج میں کس موضوع پر خطاب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام مدرسہ انصار العلوم گنگوار کے بچوں کے سالانہ انجمن کے موقع پر رچایا اور بسایا گیا ہے، اور یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن کی تعلیم کو اولیت اور ترجیح دی جاتی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث رسول سکھایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں مختصر سے وقت میں قرآن کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اس مختصر سے وقت میں قرآن مجید کا مختصر سا تعارف اللہ رب العالمین نے پہلے پارے سورہ بقرہ کی پہلی ابتدائی آیات اللہ تعارف کروا رہا ہے، الف لام میم۔ اس کا معنی اللہ ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی، جس کے اندر شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب کا نزول سے لے کر کے آج تک اور رہتی دنیا تک ایک زبر اور زیر کے اندر فرق نہیں آیا۔ یہ قرآن، جس قرآن نے نازل ہونے کے بعد دنیا کے بڑے بڑے علماء، دنیا کے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء کو چیلنج کر دیا، آؤ تم بہت بڑے ادیب ہو، آؤ تم بہت بڑے فصاحت و بلاغت کے مالک ہو، آؤ قرآن کی طرح کوئی کتاب لکھ کر کے دکھا دو۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ ساری دنیا کو، سب کو ملا کر کے اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر کے دکھاؤ تو صحیح۔ سارے لوگ اس چیلنج کو
قبول کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن اور آسان کر چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے آؤ 10ویں سورت تو دکھا دو بنا کر کے۔ ساری دنیا قاصر ہے، بڑے بڑے علماء معذور دکھائی دے رہے ہیں، جو اب دن کی اتوتی بولتی ہے، جو ادب کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ سب معذور و مجبور نظر آ رہے ہیں۔ قرآن اور تیسرا چیلنج دیتا ہے، آؤ ایک ہی سورت وَلَوْ كُنْتُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وغیرہ کے الفاظ ہے، ساری دنیا کو ملا لو، سب مل کر کے قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر کے دکھا تو صحیح۔ جو قرآن آج ہمارے گھر میں ہے، جو قرآن آج ہمارے مسجد کی زینت کی زینت بنا ہوا ہے، جو قرآن آج مدرسہ انصار العلوم میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن نہیں، لوگ انگلش کی تعلیم کو ترقی کا معیار سمجھ رہے ہیں، لوگ مہنگی مہنگی فیس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم پر خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ آؤ قرآن چیلنج کر رہا ہے، آؤ ایک سورت بنا کر کے دکھاؤ۔ کتنے لوگ آئے، کتنے لوگوں نے نعوذ باللہ اس چیلنج کو قبول کرنے کی ناپاک سازش اور کوشش کی۔ انہی لوگوں میں سے میں واقعات میں بہت زیادہ نہیں، ایک شخص کا نام لینا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے اداروں میں کلیلہ دمنہ نامی ادب کی، عربی ادب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا مصنف، اس کا مترجم ابن مقفع، عبداللہ ابن مقفع، اس کا دور آیا ہے، بڑا عجیب ہے، اپنے فن کا ماہر ہے۔ لوگ جا کر کے کہتے ہیں ارے یار قرآن چیلنج کر رہا ہے، ہم لوگ اس کے چیلنج کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ آؤ تم ادیب ہو، تم ماہر ہو، تم نے کلیلہ دمنہ جیسی کتاب کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے دنیا والوں کے سامنے اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ لاؤ کچھ قرآن کا ایک سورت، چند سورت، کچھ حصے پیش تو کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم قرآن کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے گھر کا خرچ کون اٹھائے گا؟ سارے لوگ شہر کے مل کر کے کہتے ہیں ہم سب لوگ مل کر کے آپ کے گھر کا خرچ اٹھائیں گے، آپ کے بچوں کی کفالت ہمارے ذمہ۔ لوگوں نے مل کر کے ابن مقفع کو ایک کمرے میں گھر میں بند کر دیا ہے، ایک گھر دے دیا ہے، کہا آپ یہاں سکون کے ساتھ بیٹھیے، اطمینان کے ساتھ بیٹھیے، کاغذ دے دیا ہے، قلم دے دیا ہے، لکھنا شروع کیجئے، قرآن کا ایک نسخہ دے دیا ہے، اس کے مقابل کو لکھنا ہے، اس کا بدل پیش کرنا ہے، اس کا ڈپلیکیٹ تیار کرنا۔ قرآن جاؤ، قرآن یہ رب کا کلام ہے میرے بھائی، اللہ کا کلام ہے قرآن، کون پیش کر سکتا ہے؟ بیٹھا ہے، لکھنا شروع کیا ہے، ایک آیت اپنی طرف سے لکھتا ہے، قرآن عظیم کی ایک آیت اٹھاتا ہے، پھر ڈائری کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور اس کی اور قرآن کی آیت میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے، پھاڑتا ہے اور پھینک دیتا ہے، دوسری آیت لکھتا ہے، قرآن کی آیت سے ملاتا ہے، پھر اسے اپنی لکھی ہوئی آیت کمزور اور حقیر نظر آ رہی ہے، پھاڑتا ہے، پھینک دیتا ہے، تیسری لکھتا ہے، چوتھی لکھتا ہے، پانچویں لکھتا ہے، پورے سال بھر محنت اور کوشش کرتا جا رہا ہے، کاش ایک آیت قرآن کی لکھ دیتے، قرآن جیسے ایک آیت بنا کر کے قرآن کے چیلنج کا جواب دے سکتے۔ میرے بھائیو لکھتا جاتا ہے، قرآن سے ملاتا جاتا ہے، اپنی تحریر ہم کمتر سے کمتر نظر آ رہی ہے، اس فصیح و بلیغ کے سامنے پھاڑ کر کے پھینک دیا، پورا مکمل سال بیت چکا ہے۔ سال بھر کے بعد لوگ جا کر کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، او ابن مقفع، او ادیب، او ماہر دروازہ کھولو۔ لوگوں کو خوش فہمی ہے کہ قرآن مکمل تو نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور قرآن کا بدل پیش کر دیا ہوگا، قرآن کے چیلنج کو قبول کیا ہوگا، قرآن جیسی کچھ آیتیں اور صورتیں لکھ کر کے ابن مقفع نے تیار کر دیا ہوگا۔ دروازہ جب کھلا ہے کمرے کا، لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، پورے کمرے میں کاغذ کے پھٹے پرانے اوراق بکھرے پڑے ہوئے ہیں، پورا کمرہ بھرا ہوا
है कागजात से, सब पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। एक आयत तो आयत और सब फाड़ करके फेंक दिया है। दरवाजा खोला, कहा दिखाओ वो नुस्खा जिसे तुमने कुरान के डुप्लीकेट की शक्ल में तैयार किया है। उसने कहा लोगों, कुरान ये रब का कलाम है, ये मैं मान चुका हूं कि ये इंसान का कलाम नहीं है, और इस जैसा कलाम ना कोई लिख सकता है, ना रहती दुनिया तक कोई लिख पाएगा। वो कुरान आज हमारे घर में मौजूद है, वो कुरान आज हमारी मस्जिद में मौजूद है। वो कुरान जिस कुरान के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लोगों, ये कुरान है, ये जिक्र मैंने नाज़िल किया है इस कुरान को, और रहती दुनिया तक इसकी हिफाजत हम करेंगे। मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं, जितने भी अदयान और धर्म मौजूद है, सारे मज़ाहिब की किताबें इकट्ठा कर लो और कुरान मुक़द्दस को भी इकट्ठा कर लो। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, एक बैक वक्त सबको आग लगा करके चला दो सारी किताबों को, फिर बता दो, चैलेंज कर दो और ऐलान कर दो लोगों, अब अपने धर्म की किताब को हूबहू पेश करके दिखाओ तो सही। अपने धर्म की किताब को, अपनी धार्मिक किताब को उसी शक्ल में बना करके लिख करके दिखाओ तो सही। सारी दुनिया आजिज़ रहेगी। मैं कहता हूँ सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, कुरान मजीद फिर असली सूरत में, असली शक्ल में पहले छप करके सामने आएगा। ये कुरान का एजाज है। आज 7 साल का बच्चा पूरा मुकम्मल कुरान सीने में महफूज किए हुए घूम रहा है। 8 साल का बच्चा मुकम्मल हाफिज कुरान है। ये कुरान का एजाज है। आज मस्जिदें कम पड़ गई है, हुफ्फाज की तादाद इतनी ज्यादा है, कितने फोन आते हैं, मौलाना साहब कोई मस्जिद बता दो, हम तरावी पढ़ाना चाहते हैं, कुरान सुनाना चाहते हैं। मस्जिदें कम है, हुफ्फाज की तादाद इतनी ज्यादा है। ये कुरान का चैलेंज है। जो कुरान आज हमारे घर में मौजूद है, जो कुरान आज हमारे मस्जिद के ताब के ज़ीनत बना हुआ है, अफसोस होता है हम मुसलमानों ने इतने सारे लोग बैठे हैं। अगर मैं एक सवाल कर दूं मेरे भाई, आपने जब से मकतब की तालीम छोड़ी है, दर्जा पंजुम में, चहारू में कुरान शुरू से लेकर के आखिर तक खत्म किया है, आपकी उम्र 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की उम्र को पहुंच गए होंगे। अल्लाह के वास्ते बताओ, मकतब की तालीम छोड़ने के बाद आज तक कितनी बार अलिफ लाम मीम से वन्नास तक पूरा कुरान तिलावत ही किया हो, बता दो सही। कितने ऐसे मदरसे इसमें मौजूद होंगे जो कहेंगे कि मौलाना साहब उसके बाद आज तक नसीब ना हुआ कि एक बार कुरान पढ़ सको पूरा। तिलावत ही की तरफ से बानी और मफाहिम को छोड़िए। अफसोस है उन मुसलमानों पर जो मुसलमान जब ये आने वाला महीना रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आने वाला है, इसकी शबे कद्र वाली रात आती है। शबे कद्र की रात में कितने बुजुर्गों को निकलते ये मस्जिद से देखा गया। इतनी अजीब रात को काहे भाग रहे हो चाचा जान, काहे भाग रहे हो दादाजी? आओ एक ही आयत पढ़ लो, एक ही सफा पढ़ लो, एक ही पारा पढ़ लो। कहता है बेटा क्या करें, हम कुरान नहीं पढ़ पाते। अफसोस है भाइयों, कौन मुसलमान, वो मुसलमान अपने आप को मुसलमान होने का कैसे दावा कर सकता है जो अपनी किताब कुरान न पढ़ पाए? वो कैसा मुसलमान? अपनी किताब न पढ़ सके कैसा मुसलमान है वो? मेरे भाइयों, ये कुरान हमने देखा है मस्जिदों के अंदर, बाज मसाजिद में खुतबा देने का मौका मिलता है, जाते हैं देखा है कुरान गंद से आता हुआ है, धूल पड़े हुए हैं, मकड़ी का छाला लगा हुआ है। पूछा जाता है चाचा मोहतरम भाई साहब, इस कुरान को कोई साफ करने वाला नजर नहीं आता क्या? कोई साफ नहीं करता? कहता है जवाब क्या मिलता है? अक्सर मस्जिदों से बलिसार रमजान में लोग उठाते हैं, फिर रख देते, फिर साल भर के बाद कुरान को उठाया है। मुसलमान मोबाइल देखने के लिए रोज आना फुर्सत है, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह के लिए फुर्सत
फुर्सत है। काश कोई मुसलमान जाता, कुरान को उठाता, गर्द साफ करके उसी की जगह पर इतना कर लेता मेरे भाई, तो मैं कहता कि आज इसके अंदर कुछ ईमान जिंदा है। सारे लोग नमाजी जा रहे हैं, नमाज पढ़ करके आ रहे हैं, कुरान गर्द से हटा हुआ है। कुरान आज हमारे घरों के ताज की जीनत बना हुआ है। आज हमने कुरान को दहेज में देने के लिए बना लिया है। अजीब बात है। वो कुरान, जिस कुरान के ताल्लुक से मेरे भाइयों कुरान की अजमत का अगर बयान वाक़यात की रोशनी में छेड़ो काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन चूंकि वक्त मुख्तसर है, वो कुरान जिस कुरान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हुदल लिन्नास उबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये वाज़ी किताब है। आज दुनिया कहती है तरक्की चाहते हो इंग्लिश पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, गणित पढ़ाओ। तरक्की चाहते हो तो आओ आसरी उलूम हासिल करो। और अल्लाह के नबी ने तकरीबन 1450 साल पहले कहा था इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबे अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अरे तरक्की के मुतलाशियों, इज्जत के मुतलाशियों, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया था, अल्लाह इसी कुरान की बदौलत अल्लाह ने कौम को बुलंदी नसीब फरमाई, सरबुलंदी नसीब फरमाई, इज्जत दिया, हुकूमत दिया, ताज दिया, बादशाहत दिया। जब वो कुरान पढ़ते रहे, कुरान अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, कुरान को हिफ्ज़ जा बनाए रखा। सहाबे किराम है खेती का काम करते जा रहे हैं, खेत की सिंचाई करते जा रहे हैं, कुरान जो याद है तिलावत करते जा रहे हैं। आज हमारा नौजवान, हमने देखा अल्लाह ने गाड़ी दे दी, जो भैया ना यहाँ गंगमार से डुमरियागंज के लिए निकलता है तो बटन दबाओ, वो भोजपुरी गाना चला रहा है। तरक्की पाएगा ये? ऐसे लोगों का जलील होना मुकद्दर है। कितने लोग खेत में देखा है ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं और गाना लगा करके गाना सुन रहे हैं। हमने कहा भैया मेरे गाना के जुताई नहीं, ट्रैक्टर चलता कि नहीं? अजीब हाल है। सहाबे किराम खेत में काम कर रहे हैं, कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं। हजरत सैयदा फातिमा के बारे में आता है, रोटी बेल में मेरी माँ और बहनों रोटी बेल रही होती है, कुरान की तिलावत करती जा रही है, चूल्हा जला रही होती है, कुरान की तिलावत करती जा रही। काश कोई माँ इस पर अमल कर लेती, कोई बहन और बेटी इस पर अमल कर लेती। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीखे परा होकर। आज हमने कुरान को छोड़ा, कुरान की तालीम से दूर हुए, अपने बच्चों को दूर करते जा रहे हैं। और हमने इंग्लिश की तालीम को और दूसरे असर उलूम को तरक्की का मेयार और सबब और जरिया समझा। मेरे भाइयों में एक चीज बता दूं, कौन कहता है मदरसा अंसारुल उलूम गंगवार में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती? कौन कहता है मदरसा अंसारुल उलूम में साइंस की तालीम नहीं होती है? कौन कहता है दीनी इदारों में गणित नहीं पढ़ाई जाती? आओ गणित के मुतलाशियों, आओ इंग्लिश के चाहने वालों, जाओ इन मदारिस इस्लामिया का निसाब तो चेक करो। यहाँ इंग्लिश भी मौजूद है, गणित भी मौजूद है, साइंस भी मौजूद है, कुरान और कंप्यूटर की तालीम भी मौजूद है, लेकिन तरजीह और अव्वलियत कुरान की तालीम को है। सबसे पहले कुरान पढ़ाया जाएगा, पहली घंटी अरबिक की होगी, ये सरनल कुरान होगा, कुरान मजीद होगा, तर्जमा कुरान होगा, उसके बाद सारी घंटियां पढ़ाई जाएंगी। कुरान को जब इस मुसलमानों ने अपना हिर्ज़-ए-जा बनाया, कुरान को तरक्की का मेयार समझा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबे अक़वामन, अल्लाह ने कौम को तरक्की दी, कौम को सरबुलंदी नसीब फरमाई, और वयज़उ बिही आख़रीन। जब लोगों ने कुरान की तालीम को छोड़ करके दूसरी तालीम को तरक्की का मेयार समझा, अल्लाह के नबी बोलते हैं अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया, रुसवा कर दिया, और इसी कुरान की वजह से कौम को अल्लाह पस्ती में डाल देगा। पस्ती। आज हमने कुरान को छोड़ा, कुरान की तालीम को, मदारिस इस्लामिया को, मकातिब इस्लामिया को, बड़े बड़े
मॉन्टेसरियों में पढ़ाने वाले सुबह माँ उठती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, टाई और बैग वगैरह लेकर के सड़क तक छोड़ करके बस पर बिठाती है और जहां कुरान सीखने जाता है, जब बच्चा घर से निकलता है, समुद्र की चोटियां उसके लिए दुआएं करती, रहमत के फरिश्ते पर बिछाते, वहां कहती है बगैर मुंह धुले हुए खदेड़ देती है, जा बस्ताने और मकतब बचा। ये कुरान को इतना हकीर हमने समझा, कुरान को मामूली समझा है। अल्लाह ने आज हमें हकीर कर दिया, अल्लाह ने आज हमें जलील कर दिया। और इस कुरान के एजाज को देखो, कितनी मिसालें मौजूद हैं मेरे भाइयों। मैं वाकयात में नहीं जाना चाहता, कितने ऐसे वाकयात मौजूद हैं। लोगों ने कुरान के अंदर कमी निकालने के लिए, कुरान के अंदर खामियां निकालने के लिए, कुरान के अंदर नक्स निकालने के लिए कुरान का मुताला शुरू किया, इसके माना को समझना शुरू किया, इसकी तफसीरें पढ़ी और आखिर में नतीजा ये हुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। ये वो मुकद्दस किताब आज हमारे पास है, हमारे घरों की ज़ीनत है। बहरहाल मेरा वक्त खत्म हो गया मेरे भाई। इस कुरान के एजाज के ताल्लुक से अगर मैं बयान करने लगूं, यकीन जानिए कुरान की अज़मत अगर आप सुन ले सही दिल से तो आप यकीन कर लेंगे और मजबूर हो जाएंगे हम कहने पर यकीनन कुरान ही वो मुकद्दस किताब है जो नज़ूल से लेकर के क़यामत तक जिसका एक शोशा भी नहीं टला है। और इसके हक होने की सबसे बड़ी दलील ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम लोगों के दिलों में कुरान की अज़मत पैदा फरमा। अल्लाह कुरान से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। कुरान की तालीम जहां भी होती हो, जिस भी मकतब में होती हो, सबसे पहले हमें उस मकतब में तालीम मैं बताऊं मेरे भाइयों, चूंकि मुझे सारा बिल्ला है ले बार बहने यहाँ मौजूद, मैं बस 1-2 मिनट में से खत्म कर रहा हूँ। बीमार बहने बैठे हैं, मैं बताऊं आज आप अपने बेटे को डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, वकील बना दे, मैं ये नहीं कहता ना बनाइए।